Mayor Jonky giving us the go signal to start early practices and preparation for Sinulog. So, take as early as November, nagsugod na gid mi. Now with the screening of the dancers, paghimo sa concept and everything. So, right now we're around 90%. SB ato apilan sir, no? Yes, Sinulog based. Sinulog based. Yes. Unsay atong atangan sa Mandawi, sa konsepto sa Mandawi for this year. Same as always na surprise lang to mo. What we can say yet is ang artistic director karon ng head na to choreographer is new, no? I think nibalik ta sa ni Manoy Jujin sa pinakadaghag daog nga Sinulog, no? Ever sa history sa Sinulog. So siya ang nagdala na to karon sa so siya ang nag-direct, siya ang nag-create sa concept, no? And what I can say, it's something different yun sa naanda na to diri ni Mandawi. Pero pa nagtagbo gyapon siya Sir Ardelin. It's something different. Something different. No, yes, something different. Sinulog basements, of course, nagi part sa halad sa Sinulog. Nalantigiad nga twist, no? But most definitely, it's something different sa atong naandan. You're saying Manoy Jojin sir, familiar ko gamay sa Sinandulom na siya, no? So, Yes, Sinandulom. Murag research based gina siya, history, murag ana gina yang Based on history, gid na ang iya, and based on data, gid na, and facts, ang iyang ang paghimo sa concept, no? So, munang it's something different karon from Mandawi. for Mandawi, yes. Ang inyong rehearsals or practices magabi every night na? Magabi gita 5 p.m. to 12 kadlaw, depende kung when mahuman, no? Nagita set gina nato nga every gabi gina nato ang practice. Regarding sa budget sir, is namsat ni ubos bataron and how do we deal sa budget cut? If you remember, nagpagawas man to si Mayor of statement, no, nga from the 10 million budget na to, slash na to 5 million. But maski gi-slash na to into half ang ato ang budget, gi-retain na to ang quality o ang whole concept, no? So kami na nangita og paagi unsaon para dili gyapon maapektuhan ang ato ang presentation gyapon with the budget cut. Kay at the end of the day, what we want to do with Mayor, of course, and the rest of the team is to give our halad dito sa Santa Niña, Senior Santa Niña.